So ayan mga amigo, nandito na po sila sa bahay nila. At tingnan po natin ang kanilang reaction. Falta po ako. Nueva Ecija. Bienvenido a Nueva Ecija, chamame. Nueva Ecija. Di reaksyon. Magandang araw po sa inyo mga amigo. Bakit madilaw ako? Kumusta po ang lahat? Ayan po mga bata ay borlog. Borlog po sila, tingnan nyo po. Mga antok na antok at pagod na pagod. Kasi po nag-a-adjust pa po sila sa kanilang pagtulog. So umaga kasi dito, tulog kami niyan. Pag umaga pala dito, tulog pa kami dyan sa Equatorial Guinea. Pagka naman gising kami doon, dito ay mga tao tulog. So ganoon po. Kumusta po kayong lahat? Ngayon po ay pabiyahe po kami sa may Nueva Ecija, sa aking minamahal na probinsya. At ngayong araw po ay masasaksihan nyo po ang kahindi-hindi matinding prank po mga amigo. Ito ang prank na kung saan ay gigimbal sa social media. Gigimbal. Ayan, matulog pa sila mga amigo. Kita puno-puno kami ng gamit. Ang dami namin dalang gamit. Syempre, tingnan natin mga amigo ano ang mangyayari. Ano po ang reaksyon nila sa kanilang titirhan. Syempre may mga pasabog si Kuya Raul. Tingnan natin. Tingnan niyo mabuti ha. Tingnan niyo mabuti yung kanilang reaksyon pagka sila ay nakita nila kung saan sila titira. Syempre ibang bahay ang kanilang titirhan. Ang makikita. So ayan po mga amigo, abangan niyo po ang aking pasabog. So syempre po mga amigo, sa Skyway tayo dadaan at sayang hindi na makita ng mga bata. Tulog po alam mo naman gisingin ko pa. So medyo matagal ang biyahe, siguro mga 2 to 3 hours po ang biyahe. Ayan. Antayin niyo po ako mga amigo. Chamame, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Chamame ha, vamos a hacer broma para los niños, ¿no? Antes yo hacer broma donde vivir. Ahora yo enseñar donde niños vivir. Yo enseñar de, tú sabes, Cubo, de antes, ¿no? Vamos a mirar qué reacción para los niños. Pero tú hacer broma también, ¿ah? No, tú hacer broma, no hablar, no hablar. Sí, vale. Ahí vamos a vivir. Ajá, sí. Van a ver bacana las copes. Ajá. Sí, sí. Vamos a ir cubo, cubo. Así. Solo broma. So ayan po mga amigo, nandito na po tayo sa may Nueva Ecija. At syempre ayan po mga amigo, ano ginagawa ni Alima? Tinitira ang halo-halo. Si Bejong, kita niyo po ayan, nakanganga si Kuya Bejong. Ang sabi ng mga bata ay bakit daw ang tagal-tagal, ang layo-layo daw. So gulat na gulat pa rin sila sa daan mga amigo. Gulat na gulat pa rin sila sa mga nakita nila sa daan. Lalo-lalo na nung nakita nila yung kalabaw. So hanggang sa, kita niyo pa mga amigo, hanggang sa sakyan, talagang gustong-gusto nila ang halo-halo. Ano ba ang pinakamasarap na halo-halo mga amigo? At ma-recommend ko po sa kanila. Magtatanong ako, alam ko meron dito sa amin yung matindi ang mga sangkap. So ayun po mga amigo, malapit na po tayo at titingnan po natin ng reaction ng mga bata. So nakausap ko na si Chamame at ang sabi ko, Chamame, huwag mong sasabihin basta ang gagawin natin ay ilolokohin natin mga bata, ipaprank natin, sabi ko kay Chamame. So ako excited na po mga amigo dahil makikita nyo po ang bahay bahay nila, tutuluyan nila misma. Wala silang idea. So ayan pa mga amigo natin, malapit na po tayo sa ating bahay. Excited na po ako ipakita sa kanila ang bahay na titira nila. Exagerada.
kasi sila. Sabi ko kasi malapit yung ano, malapit lang yung park sa bahay. Eh, nakita nila yung Ferris wheel. Ayan. Nakita nila yung Ferris wheel. So ayan, sasamahan po tayo ni Tia Puti. Ano ba yung tsura? Vamos. Gagawin maleta. Eso maleta, déjate maleta. Vamos. Ahora vamos a ver a tu casa, ha? Solo, vamos. So ayun po mga amigo, pakikita natin yung bahay nila. So, alika Sophie. Halika dito. Diretso. Ayan. So ito po ang mga pinsan ko na mga magaganda at saka gwapo. Ito po ang Marites ng Santo Cristo, number 1. Number 1 Marites. Number 1. Mga pinsan ko. Halina. Vamos a ver tu casa. Vamos, Amir. Amir. Vamos. Saan siya mag-cover? Esto tu casa hoy, ha? Tu casa hoy. Así difícil para andar cada día. Vamos a ver, ha? So, ayan, papakita po natin yung bahay. Vamos a ver tu casa, ha? Tu vivir aquí. Tu vivir aquí para estudiar, ¿vale? Tu vivir aquí para todos, ¿vale? O, sabi ko, dito sila titira. Dito sila mamumuhay. Ayan. Sila ng kangkang. Mamimita sila ng kangkang. Kangkong. Mamimita sila ng kangkong dito. Dito na po tayo mga amigo. At ang makita po nila ang bahay. Di ba? Yung mga naiisip ko. Pagod ako. Ang lakad ko po patay. Pag ganyan po ang lakad ko. Buenas tardes. Pakikita ko lang sa kanila yung bahay nila. Oo, yung bahay nila natitiran. Kaso may aso eh. So ayan mga amigo, nandito na po sila sa bahay nila. At tingnan po natin ang kanilang reaction. Palta po ako. Sige, suruin mo yung mga... Susuruin ko po ang mangga mga amigo. Nang masuro ang mangga. Ayan. Kaya yung bahay niyo. Vamos! Mira, escucha. Ahora, tu casa esto. ¿Vale? Ahora tú dormir aquí. Sophie, tú dormir aquí, ¿vale? Alima, tú dormir aquí, ¿vale? Tú dormir aquí. Alima, tú dormir aquí. Porque hirap si Alima. May hirap si Alima. Aquí esto, dormir aquí. Bless sa lolo. Bless. Mano sa lolo. Mano sa lolo. Mano. Masabi siya marunong magmano. Alam mo, di ba? Sabi ko sa iyo eh. Marunong magmano yung mga yan. Aura. Ayan po ang aking tiyo. Chuhin. Aura, Sophie. Tu dormir conmigo, ha? Vale? Tu dormir conmigo, ha? Misma, tu dormir con mami. Alima, dormir conmigo. Amir y Vivian, dormir.
Esto, escucha. Aquí, chamame. Mame y Alima. ¿Alima? Ah, ¿cómo no? ¿Dónde tú? Esto es mi casa. Ah? Sí, yo dormi. Vale, matutulog daw. Akala ko ayaw niya matulog. Vivian, Amir, tú dormir aquí dentro, ha? ¿Por qué? ¿Por qué tú triste? Sabi ko, ba't ka malungkot? Hindi naman malungkot. Misma, tú dormir aquí, ha? Vale? Oh. Alima, tú dormir. Aha. Sophie! Sophie! You want banana? Oh, you want banana? Oh, mira. Aquí bien. Aquí bien. Sabi ko, okay dito. Mira, oh. Ay, banana, aquí. Oh. Oh, compra banana. Fresco. Oh, fresco. Ayan, oh. Fresco dyan. Misma, ¿por qué tú triste? ¿Tú no quieres dormir aquí? Ha? ¿Tú quieres? Ah, okay lang. Sin problema? Oh, sabi ko, may problema ba? Walang problema. Alima, ¿tú dormir aquí? Oh. ¿Quién dormir dentro? Oh, si misma dormir dentro. Alima, misma, si hay ventilador. Alima, Sophie. Pasa mañana, casa de cuida Raúl está lejos. Oye, aquí no Oh, sé ahora. cómo vivir aquí. Oh, sabi ni Chamame dito siya titira. Okay. Vamos a la escuela, pero no. Misa pa. Vamos a ir a comer las maletas. Tu kare volver la Ginaya? No. Tu kare volver la Ginaya? No. Ikaw itu Alima, tu kare volver la Ginaya? Bibian, tu kare volver? Tu dormir aquí? No hay problema. Ha? Ay, man, ya. Wala nang problema. Sabi ko, babalik ba sila sa Ginea? Hindi rin sila babalik. Ito, Amir. Ito kasi asi, no volver la Ginea. Está bien. Okay naman pala sa kanila eh. Sige, dito kayo. Diyan sila magsiswimming. Oo. Ayan. Lalong palalim. Ay, piscina aki. Yo tengo piscina, no? Sabi ko dati may swimming pool ako. Ayan, no? Ayan yung piscina. La mandanita pone agua aquí. Sabi ko, sa umaga lalagyan ng tubig dito. Okay. Aha. Ito po ang tiyuhin ko po si tatay. Siya po ang mapapangasawa ni Chamame. 86 na yun. So magiging Philippine citizen po si Chamame. Tatay, bahala ka na kay Chamame, ha? Okay na. Kaya pa ba? Tatay, kaya pa? Kaya pa. Sabi ko, Me quiere. ay, gusto na. Nakatagpo si Chamame. Mama. Harot. Naintindihan ni Chamame, oh. Ay, nako. Hoy. Ahora, no. Vale, vamos. Hasta la tarde, no? Iwanan ko na sila. Vamos. Hasta la tarde. Sabi, buenas noches. No. Apunta rin siya sa park agad. Descansa poco aquí con tu papá. Misma. Misma, ¿dónde tú vivir? ¿Dónde tú, mira tu baño, oh. Abierto baño, mira, oh. Abierto baño. Está bien, oh. Vale, ha? Yo volver a con vida. Vale. Hasta mañana. Descanso aquí. Hasta mañana. Vivian. Amir, ayun pala. Okay. Hasta mañana, ha, Chamame. Chamame, hasta mañana. Hasta mañana. Chamame. Hasta mañana. Ako ay maleta. Adios. Adios. Sophie, adios. Ay, patahimik si Sophie. Alima, ¿dónde Alima? Hasta la tarde, ha? Hasta la tarde. Adios. Adios. Mañana vamos a ordenar la casa. Aha. Bukas daw ayusin ni Chamami yung bahay na to. Si vamos a arreglar man yan, ano? Mañana vamos a arreglar, vamos Ajá. a lavar aquí. Aha. También trabaja bien. Sí. Hay luz. Sí, sabi, ¿Por qué? ¿Tú no quieres vivir aquí? ¿Tú no quieres? Sabi ko gusto mo nang tumira dito o gusto naman pala. Ikaw, tú no quieres vivir aquí? Yo quiero. O gusto naman pala ni Alima, pero may konting pag-irap. Pero may konting pag-irap, di ba? Parang malsama. Oo. Parang may pagkara. Ulitin natin. Alima, tú quieres vivir aquí? Sí, pero quiere ir en el Ah? parque. Tú quieres ir vivir aquí pero con vete parque? Oh, ya, gusto raw, pero pupunta ng park. Sophie, tú quieres vivir aquí, después ir al parque? Ha? You know, escucha.
Oh, ito ka na bibir. O, bali, hasta man yan na... Hindi nakakaintindihan ng ano. Tatay, hindi nakakaintindihan. Hindi nakakaintindi tatay yan. Tatay, alam mo, alam ko makakalimutin ka na, pero... Uyan. Uyan na? Oo. Matanda na kasi. Ilan taon na ba tatay? Very straight. 86? 87. 87. Bale, no? No, misma. Sophie! Oy, Lima. Ayun, hindi na makatingin si Alima. Oh, vamos, misma, escúchame, oh. Vamos a ir al parque, Alima. Vamos a ir en el parque, después venir más. Ajá. Oh. Yo quiero coger mi maleta, yo no tengo ropa. Oh, vale. Oh, Sophie, oh. Sophie, escúchame, mira aquí, oh. Alima, mira aquí. Mira aquí para ir al parque, oh. Mira. Esto casa solo broma. Broma. Alima, broma. May pag-irap na si Alima. No, esto no tuno casa. Esto solo para mi tío. Ajá. So, solo pinira aquí para saludar. Así. Pero esto no casa, solo broma. Alam daw ni sabi ni Alima na joke lang daw. Ay, ayun po mga amigo. Salamat po mga amigo sa panonood ng video na to. At syempre, nandito po yung mga kamag-anak kong mga marites. Kailangan syempre yung mga kamag-anak kong marites, yung mga ano. Hindi, ito si Ate. Si Ate Ini. Ay, Noel, thank you. Ano? Thank you. Bakit thank you? Ay, alam ko na ba yun? Salamat po mga amigo. Ala akong pasalubong sa inyo, pero pera lang mapapasalubong ko. Wala po akong pasalubong pero pera. Okay lang? Mahihain po ako. Tita ko po.